बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर मिशाल यूसुफ के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़, इस खबर से अपने हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी बड़ी खबर, इमरान खान से मुलाकात, हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर आ गई। ये क्या मामला है, दोनों के माबैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ के माबैन क्या तय पाया है, ये खबर और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, मिशाल यूसुफजई साहबा जिनकी तरफ से अपने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, जिन्हें इमरान खान साहब ने खुद बार बार इस्तीफ़ा देने के बावजूद जिम्मेदारी सर अंजाम देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी कि सेक्रेटरी जनरल के ओहदे पे आप काम सर अंजाम देते रहें, उन पे बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए। करप्शन का भी मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगाया गया। पैसों की खुर्द बुर्द का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स हैं उसमें खुर्द बुर्द का भी इल्ज़ाम लगाया गया। वो इल्ज़ाम तो सलमान अकरम राजा की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से अलीमा खान साहबा के जो वकील हैं फैसल मलिक की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि जो शख्स एक केस की करोड़ों रुपए फीस लेता हो वो कैसे करप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन बहरहाल राजा साहब की तरफ से कहा गया कि पार्टी में एक इंतशारी टोला मौजूद है जो कि मिशाल यूसुफजई के साथ खड़ा है। मैंने पहले इमरान खान साहब के अहकामात के बावजूद कि मिशाल को पार्टी से निकाल दिया जाए, मैंने दरगुजर से काम लिया कि पार्टी में निफाक ना फैले। राजा साहब ने कहा लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस इंतशारी टोले से डील करना पड़ेगा। अब राजा साहब के स्टेटमेंट के बाद तहरीक इंसाफ में कोई कार्रवाई शुरू हुई, तहरीक इंसाफ में कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, इस पे तो कोई खबर सामने नहीं आ सकी। लेकिन पंजाब बार कौंसिल, सूबे पंजाब की वकला की जो बड़ी तंजीम है, उसकी तरफ से एक खत लिखा गया है बैरिस्टर गौहर साहब को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, और उसमें सलमान अकरम राजा साहब, उनकी हमायत का ऐलान किया गया है। मिशाल की तरफ से लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद किया गया है और पार्टी के चेयरमैन जनाब बैरिस्टर गौहर साहब से मुतालबा किया गया है कि मिशाल के खिलाफ ना सिर्फ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें चेयरमैन पीटीआई, बल्कि पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाए। अब पार्टी खुद से एक्शन लेती है या फिर पंजाब बार काउंसिल के खत के ऊपर मिशाल के खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट की जाती है। लेकिन नाज़रीन, चूंकि यहां पे बैरिस्टर गौहर साहब का जिक्र हुआ है, पिछले दिनों बैरिस्टर गौहर साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो एक प्रोपेगेंडा किया गया। जब वालदा के इंतकाल के बाद बैरिस्टर गौहर साहब के घर लोग ताज़ियत के लिए जा रहे थे, उनमें एक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब भी थे। प्रोपेगेंडा यह किया गया कि इस मुलाकात के जरिए जो नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब के साथ की है, पीपल्स पार्टी और नून लीग को पैगाम दिया गया है कि 28वीं तरमीम, नए सूबों, नए इंतजामी यूनिट्स पे अगर आप तावन नहीं करते, आप इस एजेंडे पे नहीं आते, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है। मैंने इस प्रोपेगेंडे से मुतल्लिक कहा गया था कि अगर ये वाकई कोई पैगाम देना नून लीग को या पीपल्स पार्टी को मकसूद होता तो फिर यह खुफिया मुलाकात होती, लेकिन यह खुफिया मुलाकात नहीं थी। अब आज आप ये देखें कि जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उनके साथ नून लीग का बड़ा डेलीगेशन उनके घर मुलाकात करने के लिए गया। उस डेलीगेशन की सरबराही की इसाक डार साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब थे, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब थे, शाह गुलाम कादिर साहब थे, अनुशा रहमान साहबा थी, अंजम अकील साहब थे, जो कि ताज़ियत करने के लिए गए थे। अब वो प्रोपेगेंडा करने वाले जो व्यूज के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में इस तरह की मुलाकातों से एक खबर बना के, एक प्रोपेगेंडा करके व्यूज लेते हैं, डॉलर्स कमाते हैं, क्या
बैरिस्टर गौहर की नून लीग के डेलीगेशन के साथ इस मुलाकात की जो तस्वीर आई है, क्या वो प्रोपेगेंडे वाले ये कहेंगे कि ये पीपल्स पार्टी को पैगाम दिया गया है कि अगर पीपल्स पार्टी सूबों के क़याम पर तावा नहीं करती तो फिर तहरीक इंसाफ मौजूद है, या फिर एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया गया है कि हम नहीं बनाएंगे सूबे, तहरीक इंसाफ को भी अपने साथ मिला लेंगे। हालांकि प्योरली ये जो मुलाकात है इसमें इतनी खबर है कि नून लीग के डेलीगेशन उनके अहम रहनुमा बैरिस्टर गौहर साहब के घर उनकी वालदा की ताज़ियत, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ के लिए उनके पास गए थे। इसके अलावा इससे बढ़ के और खबर नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर खबर है जो राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से कहा गया कि मुज़ाकरात जो हैं हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में, पार्लियामेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशनल रूम है वहां पे मुज़ाकरात करेंगे। तो हुकूमत ने ये बात मान ली है तहरीक इंसाफ की, बल्कि ये बात नहीं मानी बल्कि एक और मामले पे भी हुकूमत पीटीआई के साथ वन पेज पे, सेम पेज पे आ गई। हुकूमत ये कह रही है कि ऑफर मौजूद है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है। अब देखना यह होगा कि तहरीक इंसाफ अपनी बात मनवाने के बाद कि स्पीकर चैम्बर में नहीं जाएंगे, वज़ीर आज़म चैम्बर में नहीं जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल रूम में मुज़ाकरात कर सकते हैं। अब हुकूमत की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशनल रूम मुख्तस करने के बाद तहरीक इंसाफ इसका क्या जवाब देती है। अब आ जाते हैं जो एक और मामले पे पीटीआई हुकूमत का वन पेज बना है, या दोनों मुत्तफिक हुए हैं, या दोनों में क्या तय पाया है। मामला नाज़रीन इमरान खान साहब का है, लेकिन खबर की डिटेल पे आने से पहले नाज़रीन आप देखें एक ऐसे मौके पे जब सुप्रीम कोर्ट में अडयाला जेल के इंतजामिया की रिपोर्ट जमा होती है, इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक उसमें बताया जाता है, ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक बताया जाता है, अमराज कल्ब का डॉक्टर खान साहब का मेडिकल एग्जामिनेशन करता है, यह बताया जाता है। फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, असद कैसर साहब, सोहेल अफरीदी साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, और फिर सेनेट में जब यूसुफ रजा गिलानी साहब की सरबराही में सेनेट का इजलास होता है, राजा नासिर अब्बास साहब अपोजिशन लीडर ये मुतालबा करते हैं कि ऐवान की सारी कार्रवाई मुअत्तल करके इमरान खान साहब की सेहत पे बात की जाए। अब वजीर मुमलिकत अकील मलिक साहब एतराज उठाते हैं कि यह कोई तरीका कार नहीं, इस पे पहले नोटिस दिया जाता है। और फिर जनाब अकील मलिक साहब ने यह भी कहा कि पहले एजेंडा मुकम्मल कर लें, फिर चले इमरान खान साहब की सेहत पे बात भी कर लेंगे। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि ठीक है, करें इमरान खान साहब की सेहत पे बात। जो मुतालबा राजा नासिर अब्बास साहब ने किया, राना साहब ने वो मान लिया, उनकी डिमांड को मान लिया कि करें बहस, लेकिन आप बात करेंगे तो फिर हुकूमत का जवाब, हुकूमत का रिस्पॉन्स भी आपको सुनना होगा। तो राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हमें तशवीश है। इमरान खान साहब का बीपी का कोई खानदानी इशू नहीं था, उनकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, लेकिन खान साहब को ब्लड प्रेशर हो गया। अब ये एक लॉजिक, एक दलील बनाई गई है राजा नासिर अब्बास साहब की तरफ से। मेरे वालिद साहब जो है वो बीपी के पेशेंट हैं, मेरी फैमिली में से और कोई नहीं है, मेरे भाइयों में से, मेरी बहनों में से कोई बीपी का मरीज नहीं, मेरी वालदा भी नहीं। लेकिन राजा नासिर अब्बास साहब का ये आर्गूमेंट है। और फिर राजा नासिर अब्बास साहब ने भी कहा कि मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब की खानदान के साथ, खान साहब का जाती मुआलजीन से ट्रीटमेंट कराया जाए। इसका जवाब फिर राना सनाउल्लाह साहब ने दिया। पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एग्री किया, फिर इसका जवाब दिया, और पांच बंदे तय हुए थे कि 5 पीटीआई के, 5 फिर हुकूमत के जवाब देंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि खदशात गलत है इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक। जिस रिपोर्ट का जिक्र यहां पे ऐवान में किया जा रहा है, उस रिपोर्ट में इमरान खान साहब ने अपने ट्रीटमेंट से मुतल्लिक इत्मीनान का इजहार भी किया है। राना सनाउल्लाह साहब ने राजा नासिर अब्बास साहब को मुखातब करके कहा कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुलाकातों का कई लोगों को इल्म है। बैरिस्टर गौहर इमरान खान के साथ मुलाकातें करते रहे हैं। अब ये इस नोयत की बात पहले मांडवी वाला साहब ने भी की थी, अब राना सनाउल्लाह साहब ने की है कि इमरान खान से बैरिस्टर गौहर साहब मुलाकात करते रहते हैं। जबकि बैरिस्टर गौहर साहब का मांडवी वाला के स्टेटमेंट के बाद यह था बयान, क्लैरिफिकेशन ये थी कि अक्टूबर 2025 के बाद मेरी इमरान खान के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई।
اب دیکھتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بات کے بعد بیرسٹر گور صاحب کیا جواب دیتے ہیں، بلکہ اخبار میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج ہم بیرسٹر گور صاحب سے ان کے گھر میں مل کے آئے ہیں۔ اعظم سواتی صاحب نے بھی بات کی، اعظم سواتی صاحب نے بھی کہا کہ بہتری اسی میں ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بیٹھ کر بات چیت سے مسئلے کا حل نکالے، اور کہا کہ بانی پی ٹی آئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی سگنل نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم عرصے سے یہی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے آ رہے ہیں، لیکن روز کوئی پھل جھڑی، کوئی شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہے، بندے پہنچ گئے اڈیالہ جیل میں، رات کو دروازے کھل گئے، اڈیالہ جیل کے گیٹ کھول دیے گئے، خان صاحب کے ساتھ جا کے ڈیل کی کوشش کی گئی۔ اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، ہم نے کئی مرتبہ دروازے پہ دستک دی ہے لیکن دروازہ کوئی کھولتا نہیں۔ اعظم طالب صاحب نے جواب دیا کہ قانون جو میرے لیے ہے وہ سب کے لیے ہے، عمران خان کو دیوتا بنا کے پیش نہ کریں۔ مشال یوسفزئی سے متعلق انہوں نے یہ کہا وزیر قانون نے کہ یہ ٹک ٹاک کے لیے لائی گئی ہے، اس کو جو ٹکٹ ہے وہ اسی کام کے لیے ملا ہے، بات چیت پر مل بیٹھ کے بات چیت سے مسئلے کا حل نکالیں، یہی طریقہ کار ہے۔ اور پھر مشال یوسفزئی صاحبہ جو کل پرسوں راجہ صاحب اپنے پارٹی کے سیکرٹری جنرل پہ چڑھائی کر رہی تھی، آج انہوں نے انوشا رحمان صاحبہ پہ، نون لیگ کی خاتون سینیٹر پہ چڑھائی کر دی۔ ہوا کیا کہ جب ڈپٹی اسپیکر صاحب آئے، ڈپٹی چیئرمین صاحب آئے، مشال صاحب بات کر رہی تھی مائک پہ، انہوں نے مائک بند کر دیا، اگلے بندے کو باری دے دی۔ انوشا رحمان صاحبہ نے بات کی کوشش کی، مشال بولتی رہی، تو مشال کی طرف سے انوشا رحمان صاحبہ کو کہا گیا کہ میڈم آپ چپ کر جائیں ورنہ آپ میرے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں گے۔ اب ہماری بہن مشال کتنی چھوٹی سی ہے، میری طرح بڑی چھوٹی سی ہے، اور اپنی سے بڑی ایج کی، سیاست میں بھی بڑے ایکسپیرینس کی۔ ٹھیک ہے سیاسی مخاصمت ہوتی ہے، سیاسی مخالفت ہوتی ہے، لیکن مخاطب کرنے کا، دوسرے کو جواب دینے کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے، کہ ایک اخلاقیات بھی ہوتی ہے، آپ کی ایک تربیت بھی ہوتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے ان کی تربیت نہیں کی، میڈم بیٹھ جائیں ورنہ میرے ہاتھوں سے آپ ضائع ہو جائیں گی۔ کون سی طوفان ہے ہماری بہن مشال یوسفزئی کہ ایک خاتون کو کھا جائیں گے، ایک خاتون کو زندگی سے ضائع کر دیں گے، دنیا سے ضائع کر دیں گے۔ تو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے، ڈپٹی چیئرمین صاحب نے ایسے الفاظ جو ہے اسے کاروائی سے حذف کر دی، اور پھر نون لیگ کے لوگ اچکزئی صاحب کے پاس چلے گئے، جو چند دن پہلے اچکزئی صاحب نے فارم 47 کی حکومت والوں کو لیٹر لکھا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے پروسیس کا آغاز کیا جائے۔ رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب، جناب اعظم طارر صاحب اچکزئی صاحب کے پاس پہنچ گئے، وہاں پہ راجہ ناصر عباس صاحب بھی موجود تھے، اور ان سے جا کے بات کی اسی لیٹر کے اوپر۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی، الیکشن کمیشن کے 2 ممبران کی تعیناتی کے معاملے پہ پروسیس کا جو لیٹر اچکزئی صاحب نے لکھا، اس پر حکومت نے پروسیس کا آغاز کر دیا ہے۔ اور اس ملاقات کے بعد رانا صاحب نے آ کے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو لیٹر اچکزئی صاحب نے لکھا تھا اس پہ جواب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اچکزئی صاحب کو اس لیٹر کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن طلال چودھری صاحب نے بھی سینٹ میں خطاب کیا، جو عمران خان صاحب کے بیٹے قاسم اور سلمان کہتے ہیں کہ ہمیں ویزا نہیں ملتا، ہم والد کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے بڑا انکشاف کیا کہ عمران خان صاحب کے دونوں بیٹے قاسم اور سلمان کا جو نائکوف ہے جس پر ویزے کی ضرورت نہیں، وہ ویلڈ ہے، اس کو استعمال کر کے قاسم اور سلمان پاکستان آ سکتے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ امریکہ تو چلے جاتے ہیں لیکن اپنے والد عمران خان سے ملنے بیٹے پاکستان نہیں آتے۔ اور میں کہتا ہوں ناظرین، سب سے خوبصورت بات عبدالقادر صاحب نے کی، سینیٹر عبدالقادر صاحب نے کی۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، خان صاحب کے ساتھ خاندان کو ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، لیکن پارٹی کے لوگوں کو اور خاندان کے لوگوں کو اس ملاقات کو سیاسی جلسہ نہیں بنانا چاہیے۔ اسی نظام کے ذریعے عمران خان وزیر اعظم بنے، اسی نظام کے ذریعے تحریک انصاف کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں ملا۔ اگر یہ نظام ایکسیپٹ نہیں تو پھر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ بھی چھوڑ دیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ناظرین، کل سپریم کورٹ میں کارروائی ہے، آج عمران خان صاحب کی ملاقات، ان کے علاج، ان کے ٹریٹمنٹ، ان کے ذاتی معالجین تک رسائی کے لیے سینٹ میں بحث ہوتی ہے، حکومت اعتراض نہیں اٹھاتی۔ ایک رپورٹ اڈیالہ جیل کی انتظامیہ آتی ہے، اس رپورٹ سے بھی تحریک انصاف کو کہنے کے لیے، بولنے کے لیے،
احتجاج کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت مواد بھی مل جاتا ہے. نون لیگ کا ڈیلیگیشن بیرسٹر غور صاحب کے ساتھ ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے. نون لیگ کا ڈیلیگیشن اچکزئی صاحب کے پاس چلا جاتا ہے. تحریک انصاف چیف جسٹس سے مطالبہ کرتی ہے کہ خان صاحب سے متعلق ریلیف دیا جائے, ملاقات کا آرڈر دیا جائے, ذاتی معالجین تک رسائی دی جائے. تو یہ جو ماحول بنا ہے, فیصلہ تو جج صاحبان نے 3 رکنی بینچ نے کرنا ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کے دن خان صاحب کی ملاقات, ان کے علاج معالجے کے معاملے کو لے کے کل کی جو عدالتی کارروائی ہے اس پر بھی اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ پڑے گا, اور شاید کوئی اچھی خبر پاکستان تحریک انصاف کو سننے کو مل جائے.